Assalamu alaikum Azul Fillawen, Matahalid, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Comme la vidéo Hadilium Sbah, le sujet c'est le sujet qui me passionne et mon sujet de prédilection, c'est-à-dire le mahrouqat ou le pétrole en général. Nahadrou اليوم على Sonatrach ou les perspectives ou quel avenir précisément pour Sonatrach et quel avenir devrait, ou quel tournant devrait Sonatrach engager pour la pérennité de la société et pour en parallèle, ce qui est automatique, la pérennité des revenus algériens ou l'augmentation des revenus algériens. Alors comme j'ai eu la vidéo parce que j'ai eu des questions de quelques abonnés que penses-tu des derniers événements les deux sites pétroliers majeurs saoudiens? Pour info, ils assurent à peu près pratiquement 5% de l'approvisionnement mondial de brut. Les deux sites Hadouma, c'est des sites majeurs saoudiens ou à la balle comme Tassaoudat les Sarien bil Houtiyin ou soi-disant Saoudia ou les derniers événements les Saouhad l'am hadaya. Même des interventions saoudiennes, carrément le sol yéménite. Avec la bénédiction تاع الصهاينة والامريكان على بالنا بهذا الشيء هذا. Donc je l'avais prédit, si vous vous rappelez les abonnés, surtout les abonnés اللي يعرفوا la chaîne هذه, j'ai déjà fait une vidéo قلت لكم en règle générale الرؤساء الامريكان بالاخص les républicains ما يقدرش يكمل الموندا تاعو بلا ما تتشربك كالكو بار, c'est-à-dire بلا حرب ولا des événements majeurs يصراو quelque part dans le monde, c'est pas possible. هذه في تاريخ les républicains, si vous faites une marche arrière يصراو des événements majeurs, des fois ملاح des fois ماشي ملاح ولا حروب. نعرفوا حنا à peu près on commence à cerner le personnage de Trump. Alors comme تعرفوا Trump voilà, c'est l'américain type, il dégaine le revolver ou à coup de tweet ravageur et menaçant, comme l'administration Trump qui fait chaïtsir, ou la politique en général, surtout qu'il est entouré de faucons, l'entourage près Tao. Donc à la moindre occasion, il n'hésitera pas à externaliser la puissance américaine. C'est très bon pour le business. Comme le complexe militaro-industriel américain est très puissant. Ou les gouvernements successifs à engager des guerres par-ci et là. Des fois des grosses guerres qui se terminent mal, ou là des fois des guerres économiques, où les guerres permettent au complexe militaro-industriel américain de fournir une vitrine à les performances de silah américain. C'est juste une petite piqûre de rappel, حبابنا باش نعرفوا à peu près وين راهي كما يقول لكم les tenants, les aboutissants, les objectifs تاع الشيء هذايا. هضرت انا قلت في واحد لا فيديو قلت لكم ما نستبعدوش باللي لا بوسيبيليتي باللي صراو دي اسكارموش في تو لي بتروليي هذوك اللي نقاسوا. و يا يو ميم كونفيرماسيون تاع ان ايفينمون لو بتروليي جابوني هذاك وين لو مينيستر جابوني جو كرو تاع لي زافير étrangères ولا كاريمون البروميير مينيستر جابوني راح لايران ودار كونفيرونس دو بريس كومون مع ريسبونسابل ايرانيان وين قال جو كونفيرم parce que fournaoulou des vidéos, des preuves, c'était comme un engin volant. Avec le pétrolier et tout. Il y a des escarmouches pour inciter ou pousser la communauté internationale, probablement pour s'engager, faire harb dans une guerre éventuelle contre l'Iran. Donc, il comme la recherche de l'administration américaine actuellement يتحوس la petite bête ولا يتحوس الفرصة باش تضرب إيران ولا تدخل en conflit direct
par Iran. Ou Saoudia, ou les pays du Golfe, en majorité, soutiennent l'initiative. Yani Saoudia, dans son intérêt économique et son intérêt final, que par tous les moyens, l'Américain تعاونها باش تنقص pour réduire l'influence iranienne dans la région. راكم على بالكم بالشيء هذايا لما ندخلوا في الديتاي ولا on s'attarde trop. Donc قلت لكم ما نستبعدش انا يصرى un truc majeur. هذا le truc هذا c'est fort possible que ماشي ايران كاع c'est fort probable. يعني voilà le topo وين راح. Les résultats تاع الشيء هذا je l'avais prédit aussi. قلت لكم probablement les prix du baril vont monter. ومازال يزيدوا يطلعوا. Faut surveiller كما يقول لكم l'actualité. Trump راهو de plus en plus menaçant. ولقى حجة c'est pour possible هاد الحجة هادي تكون هي كما يقول لكم الدافع l'administration Trump pour passer à l'action. Parce que voilà, quand tu impactes l'approvisionnement, surtout des détroit de Hormuz, les détroits d'Hormuz, où tu touches surtout Saoudia là-bas, comme c'est à peu près 45% de la production mondiale, qui est sur le marché, bien sûr. Je ne parle pas des pays producteurs, ce qui consomment en local, yani ce qui يتباع في المارché, où on يدخل يعني فيه l'aspect spéculatif. D'accord, Saoudia تقاس comme tu vois deux gisements majeurs ou là, deux sites de production majeurs. Alors le brut a pris 10% à l'ouverture des marchés, parce que salat fil-lil, ou en fin de journée, donc les marchés étaient fermés. Le marché le lendemain 10% directement, où tout le monde scrute les annonces à l'administration Trump. Le cas de salat Saoud, mais c'est fort probable, c'est sûr que le brut il fout $100. $100 ou à la belle comme un engagement direct في حرب من هذا السبيل هدايا يعني من هذا القبيل هدايا ça va prendre des mois si ce n'est des années. Donc avec un risque d'embrasement dans le secteur hadak ou la région en général, donc ça peut durer très longtemps. هادشي malheureusement c'est-à-dire عنده deux volets. يخدم مصالحنا من جهه parce que حنايا في الجزائر on dépend des revenus pétroliers, contrairement aux gens غالطين بزاف يقول لك باللي l'Algérie dépend à 100%. Non, on dépend à 60% des revenus pétroliers. L'économie algérienne 60%. D'accord, الباقي انتاج داخلي يعني l'économie locale ولا l'économie nationale الداخل واش تنتج وشويه exportation. D'accord, شويه exportation hors hydrocarbures. Ça marche حبابنا. Par contre, on dépend à 96% des revenus en devises. هذه réalité. بصح الناس اللي يقول لك بلي الجزائر غدو يحبس البترول تولي à zéro, non. يعني تبقى لنا quand même كما يقول لكم 40% انتاج محلي داخلي. هذا يعني واش حنايا واش l'économie algérienne دور à l'intérieur, واش l'Algérie كونسومي يعني فيها consommation, فيها production locale, فيها marché national. وهذا الشيء هذا يعني لازم نرجعوه à sa juste place, contrairement à certaines sources qui spéculent قال لك الجزائر 100% كاع pétrole. Non, revenus en devises, c'est-à-dire nos entrées en devises, c'est vrai, sont énormes, se rapprochent du 100%. Mais ولكن المدخول يعني الاقتصاد الوطني 60% محروقات. هذه malheureusement c'est la dépendance à l'état le pétrole que passe l'Algérie. ما راناش وحدنا كاع les pays pratiquement اللي عندهم des gisements pétroliers gaziers كبار عندهم هاد la maladie هذه. عندهم la maladie. كاين des pays ils ont réussi à se diversifier avec des mécanismes ou des leviers وعرفوا يستغلوا المراحل وين البترول طلع énormément pour diversifier leur investissement. بصح بلاد généralement اللي عندها des richesses كما الجزائر يعني en pétrole et en gaz, malheureusement يعني la politique intérieure ou la pression internationale diplomatique ou على بالكم يجوا
quand tu as des ressources pareilles, tu es démarché par des pays, tu proposent le حوايج alternatif, à condition que tu les laisses ou tu exploites ton pétrole ou tu sur le marché. Donc voilà, faire des pressions internationales, faire des pressions diplomatiques, faire des pressions conjoncturelles des fois, qui obligent les pays à investir en masse dans les gisements pétroliers et gaziers, ou ils sera en parallèle les autres aspects économiques, il y a des potentiels. D'accord, les autres potentiels, on les néglige un petit peu. Malheureusement, il y a le mard تاع le rentier ou تاع البلاد اللي عنده la richesse. Comme إنسان صار لها, si on peut schématiser, un jeune, tu prends le cas à un jeune, اللي باباه عنده الدراهم, باباه عنده الدراهم, تلقاه des fois il cherche pas autre chose. يعني تاكل عنده هذيك le côté يقول لك je me prends pas trop la tête, ou là je vais pas aller essayer de faire autre chose, ou là de chercher d'autres alternatives. بابا عنده دراهم, كاين دراهم في الدار, ما خصني والو, وعلاه نكسر راسي نحوس على حاجه واحده اخرى. Si on peut schématiser هكذايا. Donc l'Algérie, malheureusement, يعني les décisions politiques qui se sont succédées من الاستقلال اليومنا هذا ont été يعني dirigés plutôt vers la rente pétrolière ou les revenus pétroliers que autre chose. On a eu l'occasion à maintes reprises qui sera les chocs pétroliers, ou les prix عاودوا طلعوا. يعني هذا c'est un cycle connu par الناس اللي تبعوا شويه الشيء هذا ولا اللي يخدموا في الدومين هذايا. البترول يطلع يهبط, عنده des phases. On aurait pu faire donc les phases montantes, diversifier ou la chercher d'autres alternatives. كانوا عندنا إمكانيات حقيقيا, يعني on avait cette possibilité. malheureusement هما الناس الحكام تاعنا من الاستقلال اليومنا هذا, tant que يقدروا يشروا la paix sociale, tant qu'ils peuvent يعني faire du social بهذيك la rente pétrolière اللي ما تطلبش grand chose en comparaison, les investissements, je parle d'investissement. Des fois, ils ont qu'à claquer des doigts et jouer des étrangers, ils fournissent des drahim, ils يحفروا, ils يجبدوا, وهذيك البلاد elle ramasse juste la manne هذيك. Donc la facilité, الإنسان على بالكم الإنسان des fois يحوس على la facilité, autant que هما يديروا les affaires و business ودراهم يدخلوا, يقول لك ولا نديفلوبي حاجة واحدة أخرى. لو كان نديفلوبيو حاجة واحدة أخرى ونبروفيو للشعب باللي كاين كما يقول لكم دوز التيرناتيف وتقدروا يعني تتحسن الوضعيه الاقتصاديه تاعكم, بالك الشعب غدوه يريكلام بلوس ولا يفا ريكلامي probablement d'autres choses. Donc السياسه تاع جواك البك حاشاكم يتبعك qui a été suivi, وهاد السياسه هذه عندها un effet qui me comme temporaire. Ça peut durer 50 ans, ça peut durer un moment donné, surtout le temps actuel أنا عايشين فيه, يعني الانترنت ولات كما يقول لكم سلاح دمار شامل, وين انترنت الناس ولات تطلع, ولات تقدر تقرا واحد المقالات وين كان اون افي با اكسي, ولات تشوف واحد لي تيليفزيون اوتر, ولات تشوف دي شان يوتيوب دوطخ شوز, تقول لك تيا هادشي تاعنا وحنا ما على بالناش, هادشي اون بو لو فير وعلى ما على بالناش. لي بيي اللي عندهم لا ميم سيتوياسيون كو نو اون في دي شوز وحنا وعلى ما درناهم. سيتادير l'évolution intellectuelle تاع الشعب ou l'évolution de l'avènement d'internet fait que des questions se posent. Donc الشعب automatiquement à un moment donné هذيك السياسه تاع جواك البك يتبعك ما تمشيش, surtout مع لا جينيراسيون اكطويل هذه. لا جينيراسيون اكطويل هذه اللي ما حضرتش واحد لي زيفينمون اللي جازت بهم بلادنا واللي ما جاز فيهم لو موند. نعطي لكم ان اكزومبل, لا غير فرواد ما حضرولهاش, يا دي جون ما حضروش لا ديسيني نوار, يا دي جون ما حضروش لا كريز ايكونوميك تاع لا فان دي زاني 80 في بلادنا, يا دي جون ما يشفاوش الشوك بترولي تاع 73 و تاع 81, يا دي جون ما حضروش للثوره. المهم يعني يا بوكو ديفينمون اللي الناس ما حضرت لهمش, وهذوك لي زيفينمون في لانكونسيون كوليكتيف font que الناس دي فوا يسو ils font un auto bridage, c'est-à-dire يبريد يروحوا يقول لك سي بون طونك يخطي راسي راني ناكل نشرب, عندي un petit toit, des petits revenus, j'assure un minimum à ma petite famille, ما ندومونديش, يقول لك ما ندومونديش بلوس,
وفوالا يعني الحمد لله على الوضعيه اللي راني فيها اكطويلمون. faut pas réclamer plus. En gros c'est ça. En gros هذا هو الميساج اللي حبيت نوصله لكم. Donc probablement نعاودوا له السوجي تاعنا. probablement كيما يقول لكم les prix تاع البترول vont monter encore plus. هذه يعني c'est très probable. Mais je ne serais pas étonné que d'ici la fin de l'année le كان يصرى un nouveau tweet تاع ترامب ولا تصاعد صغير نلحق 80 تلحق 90 تلحق 100 voire plus. C'est fort probable. Donc قلت لكم عندها double tranchant. تقيس هذا الشيء هذا يلعب مصلحة الجزائر و d'un autre côté non. D'un autre côté non, je ferai une autre vidéo probablement pour décortiquer parce que c'est-à-dire واش تربح من جهة راك تخسر diplomatiquement راك تخسر des alliés de l'autre côté qui vont être affaiblis يعني مليحة وماشي مليحة. المهم هاد النقطة هذه نتطرقوا ليها إن شاء الله dans d'autres vidéos. اليوم درت لكم هاد لا فيديو هذه quel avenir pour Sonatrach. ولا remarquez-vous هاد les derniers temps personne ne parle de l'affaire تاع la vente des actifs d'Anadarko في افريقيا وبالاخص في الجزائر. حنا السوجي اللي يهمنا. دونك لي ديرني كومونيكي تاع اوفيسيال تاع البي دي جي تاع سوناتراك والمينيستر تاع الانرجي هذا اللي كون اكطويلمون قال لك اون اون تران دو شيرشي ان كومبرومي. حبست تم. توتال نو كومونيك بلو. سوناتراك نو كومونيك بلو. دونك على حسابي انا شخصيا لقاو ان كومبرومي و سا ميتونري كو الكومبرومي هذا يكون يلعب في يعني مصلحة الجزائر. سي امبروبابل سي با بوسيبل باش توتال كوبات سون يعني سا فو دير كال ساتيسفيت دو سوا ديزون هاد لو كومبرومي اللي لقاوه. سي اوبليجي. توتال على بالكم كل الشركات البترولية العالمية تلعب بجيبهم يفون بوجي لا دبلوماسي وحوايج دوطخ لوفي ايور يديروا لك مشاكل. دونك بويسك توتال سكتت وهاد لافير هادي لا ايتي انوندي دون ou diluée dans ce qui se passe politiquement les derniers rebondissements هادو. دونك شغل الناس كاع كوبات سون الغاشي ماهوش يهضر ميم نكاز والمنتكزه ما نساو هاد السوجي هذا. انا نقول لكم باللي لا فونت فا سو فير. توتال حتشري لي زاكتيف تاع اناداركو افريكان او كومبلي. داكور ميم حنا لو كان يعني اون فا اسيي نقولوا نعرقلوا لهم مي سا ميتونري باسكو على توتال بيز 25% de la production gazière algérienne. لو كان ندير لهم مشاكل يسسبوند لور برودكسيون ستادير 25% من الانتاج الغازي الجزائري يحبس. دونك par effet de levier ça ne joue pas dans notre faveur. ما كله يعني نكذبوا على نفوسنا. داكور par effet de levier c'est-à-dire تخلط في واحد اللي راهو يجيب لك 25% من تي ريفونو pour par rapport à un autre dossier يقول لك راك تخلط نروح اربيتراج انترناسيونال يدخل لك واحد لي لوا انترناسيونال باسكو حنايا رانا نهضروا القانون الجزائري بصح دون لو كادر تاع البيع تاع اناداركو لي زاكتيف تاع اناداركو سي لاربيتراج انترناسيونال كي ديسيد. كاين دي لوا انترناسيونال كي ريجيس سو تيب دو ترانزاكسيون اي سو تيب دو كوميرس. داكور خاوتي ما نكذبوش على رواحنا. داكور الوطنيه مليحه بصح حقائق عالميه malheureusement des fois nous mettent des bâtons dans les roues. C'est-à-dire on n'est pas décideur à 100% même en ce qui touche nos propres ressources. C'est malheureux à dire mais حقيقة عالمية. Donc la vente va se faire à Total très probablement نعاودو نقصروا عليها والجزائر elle va trouver un compromis معاهم financier ou là je ne sais pas comment ils vont s'arranger mais ne vous inquiétez pas si Total ne bouge pas les médias la diplomatie ou يعني ما تتحركلكش واحد لي leviers ça veut dire qu'elle est satisfaite du résultat ou ça veut dire que le résultat automatiquement يخدم مصالح توتال باسكو توتال حنا نهضروا على توتال عندها دي فيليال لي اكسيونير في دي سوسيتي اوتر اللي يخدموا في الجزائر. هذا الشيء ما تنساوهش. les partenaires à des très grosses sociétés étrangères qui sont acteurs en Algérie et acteurs في l'international. Total عندها des partenariats مع des sociétés اللي يخدموا transport gazier pétrolier. c'est-à-dire تقدر دير لك واحد العرقلات فينونسيير عرقلات ايكونوميك اللي يزيدوا يدخلونا في ازمه.
حادة. Donc les négociations sont en leur faveur d'office خاوتي d'office. يعني وعلاه جبت لكم هذا السوجي هذا باسكو سوناتراك كما يقول لكم elle a eu واحد des opportunités مور لا غير دو غولف وين العراق بروبوزا سوناتراك et d'autres sociétés aussi قال لهم روحوا مرحبا بكم أرواحوا تعاونونا à remettre à niveau nos installations pétrolières et réexploiter les gisements. هذه النقطة الأولى. كاين بزاف بلدان بروبوزاو لسوناتراك باش تجي تخدم معاهم وتنقب وتعاونهم pour mettre en route leur production pétrolière ou la augmenter la production. وما تنساوش باللي سوناتراك عندها une filiale internationale SIPEX qui opère dans 7 pays الله أعلم مصر تونس النيجر الله أعلم النيجر وليبيا mais très modestement ou une compagnie telle que Sonatrach, c'est une très grosse compagnie africaine, elle est classée parmi les 10 premières compagnies africaines dans les domaines ماشي غير في المحروقات يعني au niveau poids financier de Sonatrach, c'est une société majeure في إفريقيا. Sonatrach est condamnée, elle est condamnée à s'exporter. Elle est condamnée à s'exporter en masse. Elle n'a pas le choix. À terme, des gisements ils vont arriver à maturité. C'est ce qu'on appelle des gisements matures. Donc les gisements matures sont exploitables, mais très modestes. À terme, comme 2020-2030, on a certains bassins, il y a le rendement, qui ont déjà atteint leur pic oil, c'est-à-dire la courbe descendante, la face descendante de la courbe. Donc Sonatrach est condamné à s'exporter. C'est هذه حاجة مفروغ منها وما كان له يعني باغي باغ ناسيوناليزم والناس اللي ما تعرفش هذا الدومين وما تفهم والو بالك في الاقتصاد ولا جيوبوليتيك يقول لك نو لازم بريوريتي لينا ونخدموا. وي effectivement بصح Sonatrach عندها لي مويان فينانسيي وعندها يعني elle peut développer un petit peu plus la logistique تاعها. Elle peut ouvrir ses portes à des experts algériens اللي يخدموا في الخارج ولا même des experts de nationalité étrangère t'embauchهم carrément. Elle les embauche carrément. وهاد الناس يجيبوا une expertise, يجيبوا une forte valeur ajoutée, ils prennent غير نشريو matériel et on passe à une action à l'international. C'est-à-dire لازم لها Sonatrach elle accélère le pas وعلاه ناخذوا l'exemple غير قدامنا على بالكم في غدامس il y a un champ pétrolier qui est exploité Sonatrach ou la société libyenne تاع les hydrocarbures. بصح modestement واقيلا Sonatrach elle prend que 24% à peu près من هذا الشون هذايا. c'est un champ gigantesque يعني c'est un champ gigantesque نقدروا نقولوا le potentiel pétrolier libyen est supérieur au potentiel algérien. Potentiel gazier, on est à peu près à l'équilibre. Donc c'est énorme. Potentiel énorme. نخليكم تفهموا وحدكم وعلاه الحرب في ليبيا déclenchée parce que عندهم un très grand potentiel qui a été modestement exploité depuis l'estiqlal تاع Libya. Ou avant, bon, c'était les Italiens qui jouissaient des richesses libyennes. Mais après l'estiqlal تاع Libya, c'était très modeste. Surtout que Kadhafi تشربكها وتحاكم مع كاع les présidents américains ou تشوفوا l'affaire تاع لوكيربي وهذاك الشيء هذاك. Donc Kadhafi était un petit peu marginalisé. Donc le potentiel libyen a été sous-exploité. Il est un dos des perspectives à l'international énormes dans le futur. Donc أنايا وما فهمش على Sonatrach ليبيا جيراننا عندنا احنا des infrastructures اللي طلعوا ils sont capables de remonter le brut هذاك par oléoduc par pipeline حتى للنور, c'est-à-dire la livraison. On a déjà les infrastructures qui sont installées. On a la proximité les bassins algériens où les experts algériens ou internationaux sont sur place déjà. Donc on a qu'à passer un cap diplomatiquement ou signer des accords le plus vite possible. قبل ما يهيجوا على ليبيا les sociétés étrangères راهم غير يستناو
راهم غير يستناو يعني لوبورتونيتي اللي بيا تتقسم ولا غوفرنمون جديد ولا يلقاو واحد اخر باش يهجموا على ليبيا ويوغمونتيو لو بوتونسيال ليبيان. ولو كان لو بوتونسيال ليبيان arrive à son apogée يولي un concurrent direct par sa proximité للجزائر. Donc حنايا on est condamné à terme ناخذوا des très très grosses parts ونصدموا financièrement, نصدموا بالماتيريال ونصدموا بلي اكسبير تاعنا. on fait appel à des partenaires étrangers ندخلوا للبترول الليبي والغاز الليبي en masse, c'est-à-dire en masse ماشي pour juste un bassin ولا زوج. c'est-à-dire الباسان تاع غدامس هذاك نهجموا عليه à coup de millions et de milliards de dollars parce que عنده potentiel كبير ولي la proximité déjà les pipes algériens existants اللي طلعوا حتى النور تاعنا وعندنا لي تيرمينال حنايا دو ليكيفاكسيون. عندنا لي تيرمينو بتروليي اللي يقدروا يشارجوا لي بترول يروحوا لاترونجي. عندنا دو لا بتروشيمي نقدروا نبروفيتيو بهاد لامان. ونقدر نقول لكم ابوبخي لو كان نتفاهموا مع بيان مع الليبيين ونلقاو ان بون كومبرومي سور دو لون تيرم. لازم فو فيزي لو لون تيرم. نقدروا بالك حنايا à terme نربحوا le tiers à peu près de ce que gagne Sonatrach, c'est-à-dire au lieu de 80 milliards نلحقوا ديك 100 milliards facilement à terme, court terme نحكي لكم 5 ans 10 ans نزيدوا واحد 20 مليار de revenus supplémentaires ونتغلغلوا ونحكموا une place importante, c'est-à-dire نهار les Libyens vont ouvrir tous ces gisements تكون déjà Sonatrach présente وتكون هي l'acteur historique principal اللي il a aidé la Libye و بروسبكتا ديجا في terrain sur place. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية en 2018 Sonatrach par sa filiale Sipex découvrait un gisement, un très gros gisement ولا نقدروا نقولوا un très gros gisement, un très gros gisement potentiel très très prometteur. C'est ce qu'on appelle dans le domaine un gisement très prometteur. وين imaginez-vous باش نفهم خاوتي à peu près Texaco الشركة Texaco فشلت في هذيك لا زون هذيك يا كلكو زاني. حوست نقبت ما لقاتش. جات Sonatrach elle a fait des relevés 2D avec du gros matériel. عندنا quand même يعني des capacités dans ce sens. Où elle a trouvé par le biais d'un forage test, un premier forage test, un gisement la BSB. La BSB a très très fort potentiel. Très fort potentiel. C'est-à-dire le canon développé ouais à peu près يزيد يجيب لنا en supplément à terme بالك 20% encore de revenus supplémentaires. Imaginez-vous, c'est-à-dire le كان Sonatrach تاخذ القرار هذا وتتوديه مليح وتخدم مليح. Elle fait beaucoup de travail en amont يعني de très bonnes études ولازم des vrais experts يعني faut mettre le paquet parce que هذا الدومين هذا ماهوش غير ماتيريال والدراهم يعني سي دو ليكسبيرتيز. لازم يعني كيما يقول لكم اون امبوات لو با اون اكسيلير لا كادونس. نقدر نقول لكم باللي ا تيرم بالباسان تاع ليبيا والباسان تاع النيجر كي با لوان دي شون تاع تامنراست باسكو كاين دي جيزمون في تامنراست aussi. دونك اون راكوردون هذا الشيء هذايا à terme نزيدوا à peu près dans une décennie واحد 40 مليار de dollars de revenus avec un copartage, c'est-à-dire un partage مع les pays هذوما. parce que les pays Libya les infrastructures détruites ما عندهمش, c'est-à-dire ما عندهمش ils ont pas راهم صارينا كيما حنايا مور الاستقلال. s'ils ont pas recours à des compagnies étrangères ما يقدروش يكسبلواتيوه البترول تاعهم وحدهم. c'est pas possible. Niger كيف عندهم la société chinoise qui s'active ou pour info c'est elle en fait qui a fait le forage test. الجزائر هي اللي دارت les relevés وعطات l'agrément à la société chinoise. je ne sais pas pourquoi après voilà ما دخلتش في الديتاي تاع le sujet. le forage test a été fait par une société chinoise. كاين des sociétés britanniques وكاع في السود كي سمعوا بلافير هذه تاع يعني هذا لو جيزمون هذا proximité de l'Algérie ça leur fait peur quand même. donc خايفين من Sonatrach لو كان Sonatrach تصدم خاوتي صدقوني باللي à terme 40 مليار de dollars de revenus
les 5 ans à venir, c'est pas négligeable du tout. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire propulser même au niveau PIB mondial, classement PIB mondial ou africain. Ou 40 milliards de dollars nous permettent à terme, comme dans la perspective, l'augmentation des prix du pétrole. C'est-à-dire même le canbéo brut, ma raffiné ou walou ou la حوايج من هذا القبيل. Je vous promets que la manne peut nous fournir des financements pour des très très grands projets. Les cadres, ils nous font un équilibre dans le futur, la diversification des revenus. D'accord. Donc هذه النقطة هذه مهمة. نعاود نوريكم واحد النقطة وعلى حبيت لا فيناليتي دو سوجي. على بالكم حنا الجيش الوطني الشعبي اللي نحبوه بزاف au passage, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui mettent des messages في la chaîne هذه. Donc بلا ما ندخل في الديبا هذا، الجيش الوطني الشعبي حنايا في لا كونستيتيسيون الجيريان n'opère pas à l'étranger. N'opère pas à l'étranger. D'accord? N'opère pas à l'étranger. Voilà, donc ما يدخلش روحو في الشؤون تاع les pays voisins. Ou ما يوبيريش à l'étranger surtout, c'est-à-dire il ne fait pas d'opération à l'étranger. Mais ولكن dans le cadre sécuritaire, c'est-à-dire le bassin تاع خدامس هذاك باش الجزائر تقدر تصدم فيهم ماس وان انفستي des millions des milliards pour des retombées à estimer à peu près à 20 milliards de dollars à terme. Revenu net, c'est énorme, c'est énorme. Les biens ont un très gros potentiel. Ou dans le cadre, le bassin jdid, il date de 2018, le nord du Niger, la frontière pas très loin de Tamnarast, qui est limitrophe à l'Algérie, oui, la Sonatrach a une possibilité de revenus, comme à peu près à terme, le tiers de nos revenus, c'est-à-dire ça va nous rapporter énormément à terme. Le Jaish al-Watani al-Sha'bi, normalement, la normalité, les sociétés pétrolières mondiales, le Jaish il main dans la main à la compagnie pétrolière nationale. C'est-à-dire, Total n'est pas en reste, تخدم مع مصالح الأمن الفرنسية وتخدم مع الجيش وتخدم مع même des sociétés de sécurité privée هكذا وين des anciens تاع l'armée يخدموا فيها ايتو باش يعسوا les endroits stratégiques où elle opère à l'étranger. Américaine كيف la Grande-Bretagne كيف حنا وعلاه ما نديروش la même chose ما نفوتيوش une loi يعني exceptionnellement pour nos intérêts économiques à l'étranger وعلاه يعني الجيش تاعنا ما نديروش une loi نقولوا voilà lorsqu'il s'agit d'intérêts économiques يعني qui à terme rapporte une manne à milliards وعلاه ما نفوتيوش قانون وين نسمحوا des sociétés privées algériennes يعني نكريو des sociétés privées عندنا des anciens retraités في الجيش الوطني الشعبي تاعنا قلت لكم الجنرال وهبط qui sont très compétents يقدروا يديروا هاد لا ميسيون هادو وعندنا الدراهم وعندنا الماتيريال tu leur fournis كيما يقول لكم السلاح طونوبيلات du matériel كيما يقول لكم d'écoute و des radars mobiles يعسوا لك هذيك لا زون وخدم انت خدم ودير دراهم وعلاه ما نديروش هاد النقطه هذه دونك الجيش الوطني الشعبي لازم يخدم مع سونادراك pour à terme les deux bassins limitrophes مانيش نهضر على autre part parce que كيف العراق عنده potentiel énorme وطلب من الجزائر تجي وما رحناش ça a été très timide donc وعلاه هاد لا تيميديتي هذه والجيش تاعنا ولي كومبيتونس في الامن تاعنا ما نستعملوهمش pour كيما يقول لكم pour le côté économique parce que الحروب راهم actuellement راهم حروب اقتصاديه داكور تحكم اتو على انسان ولا تولي ان اكتور انكونتورنابل ان انترناسيونال بالاقتصاد c'est-à-dire حروب اقتصاديه يعني لي كاباسيتي تاع renseignement algérien والجيش الجزائري لازم نستعملوهم في هذا النطاق ماشي غير اسلي حدود وعنطر ورفد لي زوبوزون هذه سي ان اسبي نوتر ديسكوسيون بصح وعلى هذا البوتونسيال هذا وهذا الماتيريال وهذا الدراهم وهذا لي كاباسيتي
ما نستعملوهمش باش نعاونوا سوناتراك باش سوناتراك à terme elle fait de l'exploitation pétrolière ou elle s'engage dans l'exploitation pétrolière à l'international. D'accord, des zones bien définies, c'est-à-dire ils vont au قانون qui définit le rôle تاع الجيش تاعنا في هاد المناطق هذوما كما يقول لكم نور نيجر ou Libya. D'accord, Libya لو كان تقول لهم و tu leur promets des investissements ودير معاهم des bons accords وتتفاهم معاهم bien وين تقول لهم بلي demain je vais vous tripler ou la quadrupler vos revenus pétroliers à condition تعطيو لي هاد لي باسون تعطيو لي هاد لي باسون prometteurs وانايا ناسوري لا sécurité الامن parce que les Libyens ne sont pas en capacité de le faire. D'accord, لو كان يديروها تصرا لنا تيغنتورين دو. Donc l'armée tana est tout à fait capable d'engager quelques centaines d'hommes ou le matériel باش دير هاد la mission هادي. Parce que قلت لكم à terme c'est une manne énorme, والناس نزيد نعاود نولي واحد النقطة باسكو لازم توجور اون بيكور دو رابيل. الناس راهم يهضروا على السولير ويهضروا على لي زينيرجي رونوفلابل ويهضروا على l'Algérie faut qu'elle se diversifie ومنها on est d'accord mais ولكن elle se diversifie هادو c'est des plans sur des décennies عشرات السنوات. C'est-à-dire pour diversifier notre économie. باش نولوا des acteurs majeurs africains ou régionaux, alors il y a عشرات السنوات, c'est des stratégies sur du court terme et long terme. Mais c'est du moyen terme, سمحوا لي. Pas sur du court terme. Donc هذه لازم لنا ديجا نفوتيو بريزيدون ولازم لنا ديجا النزاهه ولازم يحبس الاختلاس والسرقه ولازم نجيبوا دي بون نيغوسياتور دو كونترا لازم نكريو دي بونك على ليترونجي لازم نصدموا على دي انفستيسمون على ليترونجي بور لو ترانسفير دو تكنولوجي. هادو اليات و ان استراتيجي قلت لكم سور دو موين تيرم و دو تري لون تيرم. دونك رانا بعاد اوني تري لوان من هاد لا رياليتي هادي. والحقيقه الثانيه هاد لي زينيرجي رونوفلابل وهاد الشيء هدايا sûrement je vais avoir des commentaires, ça me fait rire. Vous vous êtes pas posé la question où les acteurs pétroliers eux-mêmes investissent les énergies renouvelables. Mais si pour c'est pas parce que le pétrole redemain ou là le pétrole demain ما عندوش des débouchés ou là demain ne sert à rien parce que l'être humain va évoluer, on va passer à tout électrique ou non des gars هادو سي دي فيليال كريوهم سوبليمونتير المنتجين تاع البترول ولي بترولي كريو دي فيليال سوبليمونتير سوا ديزون تاع ليوليا والسولير وهاد لي دومين هادوما باش اون فيت جوست بور كابتي ou se diversifier et aussi pour avoir la même mise sur le potentiel. Le potentiel il à partir de 2050, 60, 2080. C'est pas aujourd'hui, mais chez l'homme. Mais je trouve le solaire, il à 15-20% ou 30% de la production mondiale. C'est un créneau جديد صار له كيما l'écologie. الناس عندهم الدراهم des investisseurs قال لك تيا نجبدوا كرينو عندنا لي ميديا نطبعوا الناس باللي فوالا لا بلانيت وليكولوجي ومنا لازم كاع نروحوا لو تري سيليكتيف ونروحوا لهاد الشوالح من هذا القبيل pour capter votre argent. De l'autre côté هذا ما كان يعني سي كيما يقول لكم لو سيستيم à un moment donné داروا دراهم هاد لي انفستيسور لحقوا à saturation في هذاك الدومين قال لك il nous faut créer un autre domaine باش نكابتيو لي فون باش نكابتيو لي فون وباش اون في fructifier دراهمنا. هذا ما كان غدوه كابابل يلقى لك نوت كرينو يقول لك مانيش عارف انايا ندوبو لا كلاص تاع الجرينلاند ونبيعوها باسكو سي لا ميور او دو موند و elle évite de choper un cancer. C'est possible ما ديروش عليهم كاع غدوه واش يلقاو لنا كوم حجه pour nous diriger vers autre chose وهما entre deux راكم تشوفوا دو باسان سعوديين نقاسوا l'économie mondiale طاحت لي بورس كاع قريب طاحوا راهم ناضوا كاع à perte كاع moins 5%, moins 3%, moins 6%. D'accord, imaginez-vous tu impactes 15% ou 20% de la production mondiale là et zagat كاع le monde où l'être humain sa dépendance au pétrole et aux hydrocarbures ou aux énergies fossiles est encore très longue à خاوتي راني فتيتها لكم وقلتها لكم dans d'autres vidéos مازالنا très longue ما ديروش عليهم
ما ديروش عليهم. الناس اللي يخدموا شويه في الدومين ولا يقراو لي ماغازين سبيسياليزي وكاع، يا ودي مازال البترول والغاز والخير القدام، ومازال لا مان تدخل à condition d'être relativement pragmatique dans l'utilisation de cette manne, de savoir la diriger ou l'investir correctement, ou la mettre entre, surtout entre des mains qui me comme patriotes ou des mains saines. C'est ça, hada ou hadi la contrainte. C'est pas le pétrole mouchkil. ندخل البتروليه ودخلنا حتى ل 2008 دخلنا des sommes monstrueuses. لحقنا حتى ل 200 milliards de réserves de change extérieures. لحقنا وين on a quadruplé notre réserve d'or. C'est-à-dire la manne pétrolière مليحه à terme، حاجه عطاها لنا ربي، فيها سهوله وفيها captation de devises très rapide. C'est ce qu'on cherche, c'est très rapide, très rapide. On cherche du court terme. Avec le court terme, on a avec une stratégie sur du moyen long terme, nous transformer avec la manne à des investissements à l'étranger, à du transfert de technologie, parce que pour transférer la technologie, on doit investir à l'étranger. D'accord, qui m'a les Chinois ou qui m'a les Qatariens, nous sommes من هذا القبيل هذايا. Donc خاوتي هاد لا فيديو جيسبر كو كيما يقول لكم عجبتكم وطولت عليكم. elle fait 41 minutes, mais je pense que dans l'ensemble elle est intéressante, je pense. وجابت معلومات supplémentaires à mes abonnés. إذا عندكم des questions, n'hésitez pas. Au lieu de, parce que j'ai remarqué les dernières vidéos, j'ai plus de commentaires que de vues, pratiquement, si je peux y passer à la dérision. الناس سبوا يتاتاك à la gorge, ils te sautent à la gorge. والناس جاهلين، ماشي جاهلين، je parle de جهل يعني l'ignorance، جاهلين certains sujets, oui t'attaquent à la gorge, oui ils te sautent à la gorge. Voilà, parce que voilà l'effet, t'as les œillères, ou l'effet, t'as le bourrage de crâne qu'on a eu, ou même le bourrage de crâne, t'as les parents qui s'est répercuté parfois sur les enfants. Donc Khawti, j'espère qu'Inch'Allah Rabbi yahfad bladna, nalqakum bkhair wa ala khair. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à poser vos questions, surtout en ce qui concerne les hydrocarbures. Je pense que je pourrai à terme Inch'Allah vous rapporter des réponses très concrètes. Wassalamu alaikum.